जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे पतित पावन देव नारायणकर दर्शन करुचंती आपण एवं सिंहद्वार को मध्य दर्शन करुचंती। द्वार देश होची कहार ना प्रभुंकर ये द्वार देश आउ कहार द्वार नु ये परात्पर परमेश्वर प्रभु जगन्नाथंकर ये द्वार जो द्वार को आसिले महापुण्य जो द्वार देश को आसिले सकल तीर्थर पुण्य जो द्वार देश को आसिले सकल जुगर पुण्य जो द्वार देश को आसिले सकल देवतांकर सानिध्य मिल जाए से होचंती प्रभु जगन्नाथंकर ये सिंह द्वार जो द्वार देश रे आमे दर्शन क्रम रे दर्शन माध्यम रे मन और अंतर को हृदय को पवित्र करि थाउ समस्त शोक समस्त दुश्चिंता को दूर करि थाउ कारण ये चिंतामणि को चिंता करिबारे प्रमुख माध्यम हेउछंती तांकर द्वार देश। आज हेउछि कौन ना प्रभुंकर राहु रेखा लागी कहीं राहु कहले साधारणतः भय करिवे राहु केतु ग्रह ये राहु रेखा लागी हेबे ये विधान ये नीति ये परंपरा कहीं श्रीमंदिर रे कौन पाई कि प्रभुंकर राहु रेखा मुखमंडल रे रुहे चिता रुहे ए सब को नहीं जिते बड़े आप चिंता करिवे अनेक विस्मय आश्चर्य हेबे। सर्वम रहस्यम पुरुषोत्तमस्य देवा न जानन्ति कुतो मनुष्य जगन्नाथ महाप्रभु हेउछन्ति स्वयं ब्रह्मांड स्वरूप आमे कहूचे से होउछन्ति ब्रह्मांड नाथ ब्रह्मांड नायक से स्वयं ब्रह्मांड स्वरूप महाप्रभुंकर श्रीअंगरे समस्त सौर जगत स्थित तेणु तांकु ग्रह रूपी जनार्दन भी कहा जाए से ही स्वयं महाकाल कालचक्र तांको अधीनस्थ थिले मध्य मानव जाति को महाशिक्षा देवा पाई से नवकलेवर ग्रहण करती चतुर्धा मूर्ति को दर्शन उपासना ही शैव वैष्णव शाक्त उपासना सहित समान कारण जी जो उपासक है थाउ ना कहीं कारण आमर उपासनार भिन्न भिन्न थाए किए शिव को उपासना करेंगे से माने शैव उपासक किए शक्ति को उपासना करेंगे से शाक्त उपासक किए विष्णु को उपासना करेंगे से विष्णु उपासक कि गणपति को उपासना कर सी गणपत्य तेणु सी जी जो उपासक उपासना करने को आसुना कहीं चतुर्धा मूर्ति को दर्शन उपासना ही शैव वैष्णव शाक्त उपासना सहित समान कहीं क्या मतरे से दक्षिण काली उग्रतारा शूलपाणी सुभद्रा भुवनेश्वरी नीलाद्रुत्व जगन्नाथ साक्षात दक्षिण कालिका कहा मतरे से दक्षिण काली उग्रतारा भुवनेश्वरी आउ कहा मतरे से महारुद्र भैरवी महाकाल पुणी से ही शिव से ही ब्रह्मा से ही आदि विष्णु परम ब्रह्म निरंजन तेणु करी कराऊ थाई से ता बिनु अन्य गति नहीं करी कराऊ थाई मोहि मो बिनु अन्य गति नहीं। साधारणतः आमे जानू जे प्रभुंकर आषाढ़ मासर पर्व यात्रा विश्व वंदित विश्व विदित सर्वश्रेष्ठ यात्रा महाप्रभुंकर रथ यात्रा ये कहीं कथा आसिला ना राहु रेखा लागी प्रभुंकर गोटे स्वतंत्र नीति सेमती आउ गोटे स्वतंत्र नीति हूँ चिता लगी सेमती आउ गोटे नीति हूँ खसा पड़ा ये सब नीति रही थाए कहीं ये नीति को देखिले रथयात्रा आसी थाए कारण रथयात्रा प्रभु नवदिनात्मक सारी जिते बेले सी नीलाद्रि विजय करी जाती नीलाद्रि विजय करीगला आमे भावुचे प्रभुंकर रथयात्रा सरीगला
किंतु नीलाद्रि विजे परे मध्य आउ नीति ही थाए जो चिता लगी खसा पड़ा राहु रेखा ये सब गुप्त नीति संपृक्त अंगलागी सेवक तांकर करिथांती कहीं राहु रेखा लगी हुए आज एवं राहु रेखा केबे कढ़ा जाए कहीं कढ़ा जाए आपण जानिथिबे ज्येष्ठ मास पूर्णमी स्नान पूर्णमी आमे कहू प्रभुंकर द्वादश यात्रा मध्यरे आद्य यात्रा प्रथम यात्रा हेउची स्नान रत्न मंडपुरु महाप्रभुंकर विजय करती स्वतंत्र भाव में पहंडी है क्यों स्थान को स्नान मंडप को प्रभुंकर स्नान बढ़ी थाए सुना कूअर जलरे सुशीतल जलरे प्रभु स्नान करती सर्वसम्मुखरे स्नान करती एवं सही दिन प्रभुंकर स्नान मंडप रे समस्त नीति अवकाश ठू आरंभ करी समस्त नीति स्नान मंडप रे अनुष्ठित होता है सर्वसम्मुखरे जो नीति रत्न मंडप रे बा रत्न सिंहासन रे अनुष्ठित होता है गोटे दिन महाप्रभुंकर स्नान मंडप रे समस्त नीति संपादन होता है तेणु जो समस्त नीति संपादन जितेबाला होता है सर्वसम्मुखरे होता है ताहा होची स्नान पूर्णिमा पूर्णमीर स्नान नीति बढ़िला समस्त नीति बढ़िला हाथी बेश हुअंती गणपति भट्टों पाई महाप्रभु तांकर काले ये भक्तों पाई आसीचंती बाहर को भक्तों भावना को सम्मान दियंती भक्तों मनर कथा ये बुझंती तेणु गणपति भट्ट जितेबाला आसीचंती गणपति भट्ट जितेबाला गणपति भट्ट को देखा न जाइचंती गणपति भट्टंकर इष्ट थिले गणनाथ गणनाथ थिले तेणु गणनाथ जेतेबेले गणपति भट्ट देखी नाहंती गणेश को कहले ये ब्रह्म नुहंती ये कथा प्रभु जेतेबेले बुझिले ये गणपति की माने सर्व उपासक माने आसंती ना गणपति जेतेबेले आसीचंती गणपति भट्ट प्रभु कहले गणनाथ रूपे निश्चित भाव में दर्शन कर गणेश भट्ट गणपति भट्ट तेणु तांको पई हाथी बेश हेले एवं हाथी बेश उलागी परे उल्हा जीवा परे स्नान मंडपुरु ठाकुर माने पहंडी हुंती सी पुणी कौ पहंडी ना गोटी पहंडी रे जाती कौटी की आ रत्न सिंहासन को जाती नहीं रत्न सिंहासन को न जाइकी सी घरे रुहंती प्रभुंकर घर ये पूरा मंदिर श्रीमंदिर तो घर रही श्रीमंदिर तो बजार रही श्रीमंदिर तो श्मशान रही श्रीमंदिर तो उद्यान रही श्रीमंदिर तो सबकिछि महाप्रभु रखिंट अगणा ठू आरंभ करी घर प्रभु रखिंट तेणु स्नान मंडप स्नान सारी हाथी बेश सारी जितेबाला फेरी जाती घर को से घर हूँ अणसर घर जो अणसर घरे पवन आलुओ किछि नथिबो अंधकार कोठरी मध्यरे स्वतंत्र भाव में निर्मित होता है अणसर गृह से अणसर घरे प्रभु रहंती सेठारे सेमानंकर मस्तकरे लगी होइतिबा तीन रत्न चिता खोली दिया जाए से दिन राति तीन ठाकुर मस्तकर सुनार राहु रेखा मध्य खोला दिया जाए जो कोइले आज जो राहु रेखा लगी ये राहु रेखा लगी कहीं केबे खोला हुए ना स्नान पूर्णमी दिन जो दिन मस्तकरू तांकर चिता रत्न चिता खोला जाए से दिन मस्तकर सुनार राहु रेखा मध्य खोला जाए आषाढ़ शुक्ल द्वितीय आसिले महाप्रभु रथारूढ़ हेबे लक्ष लक्ष भक्तों को से दर्शन देवाई रथरे जाती तांकर जन्मस्थान को माता पिता को कथा देइतिले इंद्रदुम्न एवं गुंडीचा राणी को कथा देइतिले से भी जाती तांको देखा करने को जितेबाला रथारूढ़ ही थांती सेतेबेले तांकर मुखमंडल रे ना चिता थाए ना राहु रेखा थाए 16 चिता लगी
ହେଇକି ପ୍ରଭୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ରଥ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରଥ କହୁ କହୁ ରଥ ଦେଖିଲେ। ଏ ରଥରେ ପ୍ରଭୁ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଷୋଲଚିତା ଲଗେଇ ପ୍ରଭୁ ରଥାରୂଢ଼ ହେଇଥାନ୍ତି, ଯାତ୍ରା କରି ଶେଷ ହେବା ପରେ, ଯାତ୍ରା ଶେଷ ପରେ ଆସିଥାନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଲାଗି ହୁଏ ମସ୍ତକରୁ ଓଲାଗି ହେଇଥିବା ଚିତା, ରତ୍ନ ଚିତା। କେବେ? ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଅମାବାସ୍ୟାରେ। ଚିତା ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିଥାଏ ଚିତା ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚିତା ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ଯେତିକି ଧ୍ୟାନ ରହିଥାଏ, ଘରେ ଘରେ ପୁର ପଲ୍ଲୀରେ ସବୁଠି ଚିତଉ ପିଠାର ମହକ ସମ୍ଭାର ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଚିତା ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା। ତେଣୁ ଚିତା ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା, ଶ୍ରାବଣ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିତା ଲାଗି ହେବା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୀତି ହେଉଛି ଖସାପଡ଼ା ଅଣସର ବେଳେ ଦଇତା ଓ ପତି ସେବକମାନେ ଗୁପ୍ତ ନୀତି କରିଥାନ୍ତି। ତାର ଶେଷ ନୀତି ଶ୍ରୀପୟର ମୁଦା। ୟାପରେ ଭାଦ୍ରବ କୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ଖସାପଡ଼ା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଲାଗିଲା ମସ୍ତକରେ ତାଙ୍କର ଚିତା, ରତ୍ନ ଚିତା ପରେ ଖସାପଡ଼ା ରହିଥାଏ। ଖସାପଡ଼ା ପରେ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ଆଜିର ଦିନ, ଆଜିର ତିଥି, ପୁଣି ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୋଉ ପକ୍ଷ? କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ। ଭାଦ୍ରବ ମାସର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ସେମାନଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ପୁନଶ୍ଚ ସୁନାର ରାହୁ ରେଖା ଲାଗି କରାଯାଏ। କାହିଁ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ତ ଚିତା ଲାଗି ସମୟରେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏକାଠି କଢ଼ା ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତ୍ରରେ ଅଣସର ଘରେ ମସ୍ତକରୁ ଚିତା ଏବଂ ରାହୁ ରେଖା ଲାଗି ହୁଏ, ଗୋଟେ ଦିନରେ ତ ଲାଗିଯିବା କଥା ନା। ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଧାନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତି ରୀତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଲାଗିବ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଚିତା, ରତ୍ନ ଚିତା, ଏବଂ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ପଞ୍ଚମୀ ଆସିଲେ, କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ଆସିଲେ ମସ୍ତକରେ ତାଙ୍କର ରହିବ ସୁନାର ରାହୁ ରେଖା। ରେଖା ପଞ୍ଚମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରାହୁ ରେଖା ଲାଗି। ଏ ରାହୁ ରେଖା କ'ଣ ନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ନିର୍ମିତ ଗୋଟେ ପାତିଆ, ଯେଉଁ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ରହିଥାଏ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମିତ ରାହୁ ରେଖା କୁହାଯାଏ। এই ରେଖା ପଞ୍ଚମୀ ଆଜିର ଏ ପବିତ୍ର ଦିବସ, ପବିତ୍ର ପକ୍ଷ, ପବିତ୍ର ତିଥି ଆମେ ନୀଳଚକ୍ରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ। ଯେଉଁ ଚକ୍ରଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ଭିତରେ ଆଖିରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥାଏ, ଦର୍ଶନ ମିଳିଥାଏ, ଅଧରରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥାଏ। ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସେ ଆଖିରେ ମିଶିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆଖି ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଲେ ସେଇ ବୃତ୍ତାକାର, ଆଖି ବୃତ୍ତାକାର, ଗୋଲାକାର, ତାଙ୍କର ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ବୃତ୍ତାକାର, ଗୋଲାକାର। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଲେ ନୀଳଚକ୍ରରେ ଆଖି ମିଶି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜିର ପବିତ୍ର ତିଥି ହେଉଛି ଭାଦ୍ରବ ମାସର କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ। ପ୍ରକୃତିରେ ଏହା ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ନାନ ଓ ରଥଯାତ୍ରାର ସଭା ଶେଷ ନୀତି। ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ନୀତି ଆମେ କହୁଛେ ସରିଗଲା ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପରେ, ନୁହେଁ, ଆଜି ହିଁ ରଥଯାତ୍ରାର ଶେଷ ଅନ୍ତିମ ନୀତି, ସଭା ଶେଷ ନୀତି। ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ନାନ ରଥଯାତ୍ରାର ଯାହା ନୀତି ହେଇଥାଏ, ଆମେ କହୁଛେ ଆଜି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବଢ଼ିଲା ରଥଯାତ୍ରା। ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ କେମିତି ହେବ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସକାଳୁ ଦ୍ୱାରପିଠା ନୀତି ହେବ। ଦ୍ୱାରପିଠା ନୀତି ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେମିତି ଭିତର ଶୋଧ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ପରେ ଅବକାଶ ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଗରୁଡ଼ ପୂଜା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରୋଷହୋମ ଯାହା ପ୍ରତିଦିନ ହୁଏ ତାହା ହେଇ ବଲ୍ଲଭ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାତଃ ଭୋଜନ ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଭଣ୍ଡାର ମେକାପ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଳଖିଆ, ପ୍ରଥମ ଜଳଖିଆ ପ୍ରାତଃ ଜଳଖିଆ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଭଣ୍ଡାର ମେକାପ, ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ମୁଦ ହୋଇ ରହିଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରାହୁ ରେଖା ଯେଉଁ ମସ୍ତକରୁ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ,
से भंडार घरे स्वतंत्र मुद मदन मोहन मुद प्रभुंकर मुद होउछि मदन मोहन। प्रत्येक रात्र रे प्रभुंकर मुद दिया जाए द्वार बंद बेले कलाहाट द्वार मुद सी होउछि मदन मोहन मुद। तेणु भंडार घरे जिते प्रभुंकर सुवर्ण राहु रेखा रहे घरे मुद दिया एवं से सुवर्ण राहु रेखा को देउलकरण तढ़ौकरण श्रीमंदिर प्रशासनिक अधिकारी मध्य उपस्थित रहिबे बाहर करी आनिकी बेहरण द्वार जो मुक्तिमंडप सम्मुखत बेहरण द्वार किबा माजाणा मंडप रे उपस्थित थिबा प्रभुंकर जो सुवर्ण पातिया राहु रेखा में जहाँ कहे सफा हम बणिया सफा करेंगे ये समस्त उपस्थित बणिया राहु रेखा तीनोटी सफा करती परिष्कार पूरा करेंगे जमती चमकिब सुना माझी देले सफा कले चकचक देखा जाए प्रभुंकर सेमती वर्ष गोटे थर से सफा हे तेणु सफा है बणिया सेवक तांकर सफा करेंगे सफा करला परे भोगमंडप सरीबा परे पालिया प्रतिहारी सेवक जहाँ को कह जाए जय विजय द्वार प्रतिहारी कारण प्रतिहारी प्रति द्वार रे ना जय विजय द्वार प्रतिहारी सिंह द्वार प्रतिहारी दुकुड़ी द्वार प्रतिहारी बेरण द्वार प्रतिहारी गरुड़ द्वार प्रतिहारी एमती अनेक प्रतिहारी रही था। तेबे जेतेबेले प्रभुंकर आज भोगमंडप सरीबा परे पालिया प्रतिहारी जय विजय द्वार को जगिथिबे जय विजय द्वार को बंद करिवे पालिया पुष्पालक माने ठाकुर मानकर झोबा कंठी अलंकार मैलम करिवे श्रीदेवी एवं भूदेवी को नहीं खटसेज घरे विजय करिवे अणसर सुदुस्वार सिंहासन तले ओषो प्रस्तुत करी रखिवे परे परे दैतापति माने आसी गोड़ा हाथ धोई सिंहासन उपर को उठिवे पालिया मेकअप बाड़ बाड़ करी राहु रेखा पति महापात्र को देले से संस्कार करी संस्कार हम राहु रेखा जो मजा ही पति महापात्र एकाएक सेवक तांकर संस्कार करी संस्कार करी बाड़ग्राही दैता को दे तापर समस्त दैता मिसिकी औष बैतम छिंडा कपड़ा चांगड़ा मेकअप ठारू देथिबे रुंधा कार्य करी सारी सिंहासन ओह्लई आसंत ये गुप्त नीति प्रभुंकर से सेवक मान अंगलागी सेवक दैतापति बाड़गाई भागारी समस्ते करेंगे जितेबाला ये समस्त कार्य सरीगला सिंहासन ओह्लई आसती सिंहासन पोछा सरी महास्नान पूजा ठा हेले पूजा पंडा आसी पूजा बढ़ेबे तापर श्रीदेवी भूदेवी खटसेज घर आसी सिंहासन रे विजय कले मैलमोही बेश बढ़े मध्याह्न धूप परे पंडा पति मुदिरस्त तीन बाड़े बंदापना करते यापर अन्य दैनंदिन नीति पालित हुए सुवर्ण राहु रेखा मानकर स्वतंत्र भाव ओजन रही था जो राहु रेखा बड़बाड़ मणिमा बलभद्रंकर राहु रेखा माँ सुभद्रांकर राहु रेखा एवं प्रभु जगन्नाथंकर राहु रेखा ये रही था ना से राहु रेखा समस्तंकर स्वतंत्र ओजन रही था बलभद्रंकर केते 96 तोला देवी सुभद्रांकर 76 तोला प्रभु जगन्नाथ महाप्रभुंकर 135 तोला प्रभुंकर तेणु एभली भाव में स्वतंत्र ओजनर राहु रेखा मध्य रही था तेणु जगन्नाथ मध्य तो आम जाचे सी होती ग्रह रूपी जनार्दन नवग्रह तांकर नव शक्ति जगन्नाथ मध्य नवग्रह तत्व समन्वित आम जाचे श्रीजीवर चक्षुदय होती सूर्य चंद्रंकर प्रतीक वाम नेत्र दक्षिण नेत्र सूर्य चंद्र बोली आम कहूचे आमे भी सी कहूचे दुईटी आखि होची सूर्य चंद्रंकर प्रतीक नासिका मंगल धनुआकृति अधर बुध चतुष्कोणाकृति श्रीमुख शुक्र सुवर्ण चिता बृहस्पति कृष्णवर्ण होउचंती शनि जोबा कंठी होउचंती केतु राहु रेखा राहुंकर प्रतीक
ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆସି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ରେଖା ପଞ୍ଚମୀ ବା ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ରାହୁରେଖା ଲାଗି କଥା ଆମେ ଜାଣୁଛେ କେମିତି ରାହୁରେଖା ଲାଗି ହୁଏ କାହିଁକି ଲାଗି ହୁଏ ନା କିଏ ନ ଡରେ ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ାକୁ କିଏ ଭୟ ନ କରେ ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା ଆମେ ଜାଣିଛେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗ୍ରହ ଚଳନ ମଣିଷ ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହ ଚଳନ ହୁଏ ସେଭଳି ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜାତକ ବିଚାର କରାଯାଏ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିଷ ସେବକ ରହିଥାନ୍ତି ଅବକାଶ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ କରିବେ ତାଙ୍କର ସେବକ ଜ୍ୟୋତିଷ ସେବକ ସେ ପଢ଼ିବେ ଆଜି କ'ଣ ଘଟିବ କ'ଣ ଅଛି ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ଟିକେ ବିଚାର ପଡ଼ିବ ଜାତକ ତାଙ୍କର ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଶି ଅଛି ତେଣୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନକ୍ଷତ୍ର ବନ୍ଦାପନା କ'ଣ ପାଇଁକି ହୋଇଥାଏ ସେଇଥିପାଇଁ ତେଣୁ ନବଗ୍ରହ ତତ୍ତ୍ୱ ସନ୍ନିହିତ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ରହିଥାଏ ତଥାପି ଗ୍ରହ ରୂପୀ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ାରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ ଯେମିତି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ ବେଳେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଗ୍ରହ ମାନ୍ଦା ହେଇଥାଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଖରାପ ଫଳ ଦେଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ସନ୍ତୁଳିତ ବା ସମସ୍ତ ଗ୍ରହଙ୍କର ସୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ସୁଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥାଏ କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଧୀନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଅଧୀନ ଗ୍ରହ ନବଗ୍ରହ ତାଙ୍କର ନବଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କର ଅଧୀନସ୍ଥ ରହିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଆଜିର ପର୍ବ ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ରାହୁରେଖା ଲାଗି ଏବଂ ଏହି ଦିନ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବିଶେଷ ଦ୍ୱାର ପୂଜା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ରକ୍ଷା ପଞ୍ଚମୀ ପୂଜା ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଯେଉଁ ସାଧାରଣତଃ ଗୃହସ୍ଥମାନେ ଦେଖିବେ ସର୍ପ ପଶୁ ଭୂତ ପିଚାସମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ପୂଜା ବିଧିର ଆୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତି ଏ ପୂଜାର ଇଷ୍ଟଦେବ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ବଟୁକ ଭୈରବ ସାଧାରଣତଃ କେତେକ ଶିବ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ବଟୁକ ଭୈରବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଏ ଭୈରବ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଭରଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ରକ୍ଷକ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭୈରବ ବିମଳା ହେଉଛନ୍ତି ଭୈରବୀ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ରକ୍ଷକ ଭୈରବ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ ଭରଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ରକ୍ଷକ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ରକ୍ଷକ ନୁହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗତକୁ ରକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି ସଚରାଚର ଜଗତ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ କିଏ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯଦି କୁହାଯିବ ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ସେ ରଖିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଶିବ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି ଭୈରବଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଇଏ ଅନ୍ୟତମ ଚତୁର୍ଭୁଜ ତ୍ରିନେତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଉଲଗ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି କଟିସୂତ୍ର ଭାବରେ ତାଙ୍କର କଟିରେ ସର୍ପ ରହିଥାଏ ସାଧାରଣତଃ ଶୂଳ ସର୍ପ ଡମ୍ବୁରୁ ଓ ମାଂସ ଖଣ୍ଡ ସେ ହସ୍ତରେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଗଣେଶ ରହିଥାନ୍ତି ବାହନ ଭାବରେ ଏକ କୁକୁର ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଥାଏ ଚାରିପାଖରେ ପିଚାସ ଗଣ ରହିଥାନ୍ତି କଥିତ ଅଛି ଯେ ଏହାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୃହସ୍ଥ ଭୟମୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୟ ଘରକୁ ନଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ଡାକି ଗୃହର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ଗଣେଶ ବାରିଦ୍ୱାରରେ ବଟୁକ ଭୈରବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଙ୍କନ କରନ୍ତି ବଟୁକ ଭୈରବଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ କାରଣ କୁହାଯାଏ ଦ୍ୱାରଦେବ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟମ୍ ନମସ୍ତେ ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱର କିଏ ନା ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱର ଦ୍ୱାରଦେବ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟମ୍ ନମସ୍ତେ ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱର ଭାଦ୍ରବ କୃଷ୍ଣମ୍ ପଞ୍ଚମ୍ୟାମ୍ ରକ୍ଷ ରକ୍ଷ ମହେଶ୍ୱରମ୍ ଭାଦ୍ରବ କୃଷ୍ଣମ୍ ପଞ୍ଚମ୍ୟା ରକ୍ଷ ରକ୍ଷ ମହେଶ୍ୱରମ୍ ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ବଟୁକ ଭୈରବଙ୍କର ଇଏ ମନ୍ତ୍ର ବିଧି ଅନୁସାରେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ତାଳପତ୍ରରେ ଲେଖି କିଛି ଦୁବ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ସହିତ ବାନ୍ଧି ଦ୍ୱାରବନ୍ଧରେ ଝୁଲେଇ ଦିଆଯାଏ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏହାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସି ଯଥାରୀତି ବଟୁକ ଭୈରବଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି ତାଙ୍କର ପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥାନ୍ତି ରାତ୍ରି କାଳରେ ଗୃହସ୍ଥମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଦି ରାନ୍ଧିକି ବାରିଦ୍ୱାର ପାଖରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସର୍ପ ପିଚାସମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି ଇଏ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରହିଥାଏ ପୁଣି ଅନେକ ପରମ୍ପରା ଆଜି ପୁଣି ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ଯେହେତୁ ବୁଧବାର
बुधेई ओषा बुद्धि बामन ओषा नहीं कारण भाद्रव मासरे अनेक जो कहुए भाद्रव मासरे अनेक ओषा व्रत मध्य गोटे हूँ बुधेई ओषा आज जो बुद्धि बामन ओषा बोली देवता मानकर राजकुमार भाव में परिचित बुध ग्रह नाम अनुसार सप्ताह गोटे बार नाम बुधवार यही बुधवार रे बुधेई ओषा अनुष्ठित हुए साधारणतः श्रावण पूर्णिमा बा गम्हा पूर्णिमा परदिन ठारू भाद्रव पूर्णिमा हिंदू पूर्णिमा पर्यंत प्रत्येक बुधवार सधवा स्त्री माने उपवास व्रत पालन करिथान बुद्धि बा बुधेई होउछती भैरवी बा विमला बोली कहा जाए बामन कहले भैरव जीव स्वयं जगन्नाथ अतएव ये ओषार आराध्य देवदेवी हेले श्री जगन्नाथ और विमला किंतु ज्योतिष शास्त्र अनुसार ये ओषारे नारी रूपी बुद्धि बा मंगला को पूजा करा जाए कारण एमाने सृष्टिकर्ता साधव नारी माने सधवा जो माने थांती नारी माने ये ओषा पालन करती शिल शिलपुआरे देवदेवी पूजा करती व्रतरे गोटे शिलपुआ को धोई पोछि पीढ़ा आस्थान उपरे बसई अँला को गंगा जल धोई ता सहित हलदी मेथी बाटी से दुईटी मूर्ति शिलपुआरे ऊपर प्रस्तुत करा जाए ये मूर्तिंकर नाम बुधेई सुधेई कौड़ी गली गुआरे से मूर्तिंकर आखि नाक कान पाटी आदि तैयारी कर अत्यंत आकर्षणीय देखिले भक्तिभाव आसी जाए आखिरे कजल मथारे सिंदूर हलदिया फूल बेलपत्र मूर्ति को सजी नाली शाढ़ी पिंधे ओढ़ना दि जाए केतेक स्थान फूलमाल सहित हलदी गढ़ा प्रतिमा को खईमाल पिंधा जाए उषा कोठी आगे पहाड़ा पड़ी थाए 5 रंगर फूल 5 रंगर फल 5टी धूप 5टी दुब 5टी अक्षत रखी आस्थान पाखे पूजा करा जाए तेणु बुधेई सुधेई ओषा व्रत कथा पढ़ा जाए ये सबू पुण्य अर्जन करें आमर उत्कलीय परंपरा ओडिशा आमर ओषा व्रत अनेक थाए उत्सव महोत्सव ये सबू को देखिले सबुतरे भक्ति तेणु आज हूँ से प्रभुंकर दिन जो राहु रेखा लगी आम जानिले राहु रेखा को केबे कढ़ा जाए राहु रेखा केबे कढ़ा जाइतला केबे लागिला आज दिन में लगिला कहीं राहु रेखा लगती तेणु आज सीधा प्रसारण कार्यक्रम आपण तो देखुंत जय जगन्नाथ टीवी रेखा संपर्क में जानिले जानिबा कथा पुणी अच्छी जितेबाला राहु रेखा कथा जानिले वर्तमान जानिबा कथा आज कौन जानिबा तड़प उत्तरीय कौन ए संपर्क श्रीमंदिर रे प्रभुंकर तड़प आ उत्तरीय कौन बोली जदि आपण मन प्रश्न आसे ये हूँ वस्त्र प्रभुंकर ये हूँ वस्त्र एक प्रकार निर्दिष्ट मापर सूता वस्त्र कहवा प्रभुंकर केते प्रकार वस्त्र अच्छी नहीं प्रभुंकर केते प्रकार वस्त्र सूता वस्त्र अच्छी पाट वस्त्र अच्छी मुकुटा अच्छी तेणु ये जो तड़प उत्तरीय जदि आमे देखिबा तड़प उत्तरीय होची निर्दिष्ट मापर सूता वस्त्र गामुछा सदृश वस्त्र को तड़प उत्तरीय कहा जाए जे तड़प उत्तरीय महाप्रभु केतेबेले पिंधिबे ना प्रभुंकर जेतेबेले अवकाश नीति आपण कहबे अवकाश ना प्रभुंकर स्नानादि कर्म हुए जेतेबेले स्नान पूर्व आमे जेमिति स्नान वस्त्र पिंधि थाउ दुईटी गामुछा स्नान करने अर्थे जाई थाउ प्रभु मानवीय लीला मनीष परी तांकर दिनचर्या सबु मनीष भली सी शोचंती से दांत घसुचंती से गाधौचंती से सब मनीष परी तेणु तांकर जेमती जोड़िए गामुछा दरकार प्रभु पाट मुकुटा पिंधिबे केते प्रकार बेश लुगापटा सब पिंधती किंतु स्नान बेले प्रभुंकर दुई गोटी गामुछा जहाँ को आमे कहीचे
तड़प उत्तरीय स्नान पूर्व प्रभु को पिंधि दि जाए एवं से तड़प उत्तरीय पिंधिथिबा बेले से गोटे बेश ही था जो बेश को कह जाए अवकाश बेश प्रथम बेश दिनर प्रथम बेश हूँ अवकाश बेश जो थे तड़प उत्तरीय से पिंधि दि जाए महाप्रभु को एवं तांकर सर्वांग ना पुष्प अलंकार थिब रत्न सिंहासन अवकाश बेश देखा भक्त आग्रह प्रकाश करिथांते कहीं ना रत्न सिंहासन सप्तता विग्रह को संपूर्ण भाव से दर्शन करिथाए 7 जन को से दर्शन करिथाए 7 जन किए आमे जेतेबेले सिंहासन को जाऊचे अरुण स्तंभ आमे देखुचे अरुण स्तंभ रे भक्त माने स्पर्श करुचंती अरुण स्तंभ को स्पर्श करी से कौन करुचंती उद्देश्य कौन प्रभु को दर्शन करने को जीवे तांको पचार आपण कुआड़े जाउचंती ना जगन्नाथ को दर्शन करूँ किंतु जगन्नाथ को दर्शन करने सहित सी सिंहासन रे रत्न सिंहासन रे 7 जन को से दर्शन करुचंती जदि जगन्नाथ को से प्रणाम करुचंती आपण गरुड़ स्तंभ प्रच्छद पटे रहिबे जगन्नाथ को प्रणाम करेंगे से प्रणामटी समस्त देवदेवी पाखक जाए रत्न सिंहासन रे जे श्रीमंदिर भितर जी कारण श्रीमंदिर भितर तो अनेक देवदेवी अच्छा ना रत्न सिंहासन सप्तधा विग्रह सप्ततत्व बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथ एवं सुदर्शन 4 भूदेवी श्रीदेवी सुदर्शन जो कहा जाए 4 3 7 सप्तधा विग्रह बोली कहा जाए सप्ताभरण बोली कहा जाए जगन्नाथ बाड़े जगन्नाथ पाखे जगन्नाथ बाड़ जगन्नाथ पाखे भूदेवी श्रीदेवी सुदर्शन एवं माधव नहीं आमे जो सप्तधा विग्रह चतुर्धा मूर्ति कहूचे सुदर्शन को भूदेवी श्रीदेवी माधव को दर्शन मिले से माधवंकर दर्शन अवकाश समय रे जेतेबेले तड़प उत्तरीय महाप्रभु परिधान करिथिबे सेतिक बेले माधवंकर दर्शन पूर्णांग पूर्ण दर्शन माधवंकर पूर्ण दर्शन भूदेवी श्रीदेवींकर पूर्ण दर्शन सुदर्शनंकर मिली था तेणु भक्त जेतेबेले प्रभुंकर प्रातः समय मंगल आळती परे अवकाश बेश पाई प्रभु तड़प उत्तरीय परिधान करती सेतेबेले भक्त माने संपूर्ण दर्शनर आनंद आत्मसंतोष लाभ करिथांती तेणु कहा जाए तड़प उत्तरीय होउची महाप्रभुंकर स्वतंत्र मापर सूता वस्त्र सूता गामुछा कहतु सूता गामुछा सदृश कहतु सूता वस्त्र कहतु ये होउची तड़प उत्तरीय कथा आमे जो कहले तेणु तड़प उत्तरीय श्रीमंदिर भाषा ये साधारणतः भक्त माने बुझी परिबेनी एमिति केते श्रीमंदिर भाषा अच्छी जहाँ को आपन को शुणा कि आनंद दब से भाषार अर्थ आपण बुझीपारे एमती अनेक केते गोटे अनेक वस्त्र उपरे अच्छी पुष्प उपरे अच्छी खाद्य उपरे अच्छी पात्र उपरे अच्छी नामकरण सेवा उपरे मध्य अच्छी सेवा पर एमती गोटे सेवा ना रही से सेवार शुणी कईटा कौन यहाँ सेवा यहाँ सेवा से बेले सबू कह जाए श्रीमंदिर परिभाषा गोटे स्वतंत्र रही था श्रीमंदिर परिभाषा गोटे स्वतंत्र रही था से तो सर्वतंत्र स्वतंत्र महाप्रभुंकर ये मंदिर कहीं सर्वतंत्र स्वतंत्र महाप्रभुंकर सबुतरे स्वतंत्र तांकर खाद्य स्वतंत्र तांकर बेश स्वतंत्र तांकर नीति स्वतंत्र तांकर चलनी स्वतंत्र तांकर यात्रा स्वतंत्र सबु स्वतंत्र बोली सर्वतंत्र स्वतंत्र मो प्रभु जगन्नाथ केते गहल हो गला श्रीमंदिर द्वार देश कहीं राहु रेखा जितेबाला लगी होता है गुप्त नीति दर्शन बंद रही था भक्त माने जानी दर्शन बंद अच्छी तेणु गहल करवा आपण संध्या बेले देखुले केमिति फांका फांका केते फांका थिला कालियार तो दर्शन हेनी जगन्नाथ तो दर्शन हेनी आउ कहीं मंदिर को जीवा जदि कालियार दर्शन न होला मंदिर को जीवा जगन्नाथ दर्शन हेनी अनिच्छा हेनी ना आ दर्शन जिते प्रभु द्वार खोलिबे सेते बेले दर्शन करवा यही भावना रखी भक्तंकर जे जोठी थिले
ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଥିବା ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସିଂହଦ୍ୱାର ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଲେ ବନ୍ଦ ଅଛି ଶୁଣିଲେ। ତେଣୁକରି ରହିଲେ, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ବସା ଘର ହଉ, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ରହିଛି ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ରହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେ ଗହଳ ଦେଖ, ଏଇ ଗହଳ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ କହ୍ନେଇ ପାଇଁ ଗାଈ ଗୁହାଳ ନାଇଁ, ଆଉ କହ୍ନେଇ ନଥିଲେ ଗାଈ ଗୁହାଳ କ'ଣ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ? ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହେଇଥାଏ କାହିଁକି ନା କେବଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ରାହୁରେଖା ଲାଗି ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି ହେଇକି ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯିବ, ଗରୁଡ଼ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି କ'ଣ, ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆନନ୍ଦ କ'ଣ, ଏକକାଳୀନ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଯାହା ହଉ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ବି ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, କାରଣ ଆଜିର ତିଥି ହେଉଛି କ'ଣ ଆମେ କହିଲେ ରାହୁରେଖା ଲାଗି ହେଉଛି। ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରହରୂପୀ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଯାହାର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗ୍ରହର ମାନ୍ଦା ଥାଏ, ଗ୍ରହ ମାନ୍ଦା ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ, ସେ ସବୁଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଯିଏ ଆସିପାରି ନାହାନ୍ତି ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ବିଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନ। ପତିତ ପାବନକୁ ଦର୍ଶନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପତିତ ପାବନକୁ ଦର୍ଶନ କରି ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଚିନ୍ତନ ମନ ଭିତରେ ଘରେ ଥାଇ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭାଦ୍ରବ ମାସର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିର ପୁଣ୍ୟତା ଆପଣ ଲାଭ କରିଯିବେ, ସମପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଲାଭ କରିବେ। ଚିନ୍ତନ କରିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ତ ନିଜେ କହିଲେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ମୋ କଥା ଟିକେ, ମୋ ନାମକୁ ଟିକେ ତୁଣ୍ଡରେ ଧରିକି, ତୁଣ୍ଡରେ ନ ଧରି ପାରିଲୁ ମୋତେ ଖାଲି ଟିକେ ସ୍ମରଣ କରିଦେବୁ, ମନନ ଚିନ୍ତନ ଯେଉଁ ଟିକେ କରିଦେଲେ ସେତିକି ତୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ, ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ତୋ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଡ଼େ ଦୟାଳୁ, ପରମ ଦୟାଳୁ ପ୍ରଭୁ, ପରମ ଦୟାଳୁ। ତେଣୁ ଜାଣିବା କଥାରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ତଳପ ଉତ୍ତରୀୟ କ'ଣ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଭାଗବତ ବାଣୀ। ଏବେ କ'ଣ ନା ଭାଗବତ ବାଣୀ। ସତ୍ୟ ପରମାନନ୍ଦ ହରି ଯାର ଭାବେ ଭବୁତରି, ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଟିକିଏ ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତନ କରିଦେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଦେଲେ ଭବୁତରି ହେଇଯିବା। ଭବସାଗର, ଭବର ବାଧା, ଯେଉଁ ସଂସାରର କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ଭବ ସାଗର ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ତେଣୁ କୁହାଗଲା ସତ୍ୟ ପରମାନନ୍ଦ ହରି ଯାହାର ଭାବେ ଭବୁତରି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ସନାତନ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ। ଆମେ କହିଛେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ, ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ସଦାନନ୍ଦ ସଚିଦାନନ୍ଦ ସତ୍ୟ ପରମାନନ୍ଦ ହରି। ସିଏ ସତ୍ୟ, ସିଏ ନିତ୍ୟ, ସିଏ ଅନିତ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ପରମାନନ୍ଦ ହରି, ଯାହାର ଭାବେ ଭବୁତରି, ଯାହାକୁ ଭାବିଦେଲେ ଏ ଭବସାଗରୁ ତରିଯିବା। ଏମନ୍ତେ ସତ୍ୟ ରୂପ ଯାର ତାପାଦେ ମୋର ନମସ୍କାର। ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ରୂପକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାବିବା ଇଏ ହିଁ ସତ୍ୟ, ଆଉ ସବୁ ସଂସାରରେ ମିଥ୍ୟା, ଯେତେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସବୁ ମିଥ୍ୟା, ଏକମାତ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ, ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସତ୍ୟ। ଏମନ୍ତ ସତ୍ୟ ରୂପ ଯାର ତାପାଦେ ମୋର ନମସ୍କାର। ସଦାବେଳେ ତାଙ୍କ ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯିବା, ନମସ୍କାର କରୁଥିବା ସେଇ ପରମାନନ୍ଦ ସତ୍ୟ ପରମାନନ୍ଦ ହରିଙ୍କର ପଦାର ବିନ୍ଦରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଲେ ନମସ୍କାର, କୋଟି ନମସ୍କାର। କାରଣ ଏ ଭବସାଗରୁ ତରିବା ପାଇଁ ତାର ଚରଣେ ନିତ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରି ତରନ୍ତି ସର୍ବଜନ। ଯିଏ ତାର ଚରଣରେ ନିତ୍ୟ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି, କାୟା ମନ ବାକ୍ୟ ସବୁକିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପଦାର ବିନ୍ଦରେ ସମର୍ପି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କର୍ମକୁ ସମର୍ପି ଦେବେ, ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ସମର୍ପି ଦେବେ, ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେବେ, ନିଜର ବାକ୍ୟକୁ ସମର୍ପି ଦେବେ, ନିଜର କର୍ମକୁ ଆଚରଣକୁ ଉଚ୍ଚାରଣକୁ ସବୁକିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ଯିଏ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୂପ ସ୍ୱରୂପକୁ, ସିଏ ତରନ୍ତି ସର୍ବଜନ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ତାପାଦେ ମୋର ନମସ୍କାର, ସତ୍ୟ ପରମାନନ୍ଦ ହରି ଯାର ଭାବେ ଭବୁତରି
ଏମନ୍ତ ସତ୍ୟ ରୂପ ଯାର ତାପାଦେ ମୋର ନମସ୍କାର ତାର ଚରଣେ ନିତ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରି ତରନ୍ତି ସର୍ବଜନ। ସବୁ ଜନ ତରି ଯାଆନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯାଆନ୍ତି ହରିଚରଣେ। ଶେଷରେ କ'ଣ? ହରିଚରଣେ ଯାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ତାକୁ ନ ଲାଗେ ଭବ ବାଧା। ଯିଏ ହରିଙ୍କର ଚରଣରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିଛି ତାକୁ କେବେ ହେଲେ ଭବ ବାଧା ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେ ଭୋଗ କରିବନି। ନରକ ଦ୍ୱାର ତା ପାଇଁ ନାହିଁ। ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ। ବୈକୁଣ୍ଠବାସୀ, ବୈକୁଣ୍ଠ ବିହାରୀ କିଏ? ପ୍ରଭୁ। ସେଇ ସତ୍ୟ ପରମାନନ୍ଦ ହରି ହେଉଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠ ବିହାରୀ। ଯିଏ ତାଙ୍କର ଚରଣରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିଛି ତାକୁ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ ଆଉ ଭବବାଧା ଲାଗିନଥାଏ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ସତ୍ୟ ପରମାନନ୍ଦ ହରି ଯାହାର ଭାବେ ଭବୁତରି ଏମନ୍ତ ସତ୍ୟ ରୂପ ଯାର ତାପାଦେ ମୋର ନମସ୍କାର ତାର ଚରଣେ ନିତ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରି ତରନ୍ତି ସର୍ବଜନ। ହରିଚରଣେ ଯାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ତାକୁ ନ ଲାଗେ ଭବ ବାଧା। ତାକୁ ବାଧା କିଛି ଆସିବନି, କାରଣ ସବୁ ବାଧାକୁ ସିଏ ହଟେଇ ଦେବେ, ସବୁ ବାଧାକୁ ସିଏ ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ପରମାନନ୍ଦ ହରି, ସିଏ ସଚିତାନନ୍ଦ, ପରମାନନ୍ଦ, ଆନନ୍ଦକନ୍ଦ, ଆଦିକନ୍ଦ, ସଦାନନ୍ଦ, ନିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦ, ସେ ସବୁ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ସିଏ କ'ଣ? ନା ସତ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ। ଯିଏ ସର୍ବଦା ବିଦ୍ୟମାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ବା ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ, ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଳୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବେ। ଚିତ୍, ଯିଏ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ। ଆମେ କହିବା ସତ କ'ଣ? ସେ ସତ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ନା। ପରମାନନ୍ଦ ହରି ସେ ସଚିତାନନ୍ଦ, ସେ ସତ ଚିତ୍। ସତ ଅର୍ଥ ଯିଏ ସର୍ବଦା ବିଦ୍ୟମାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ, ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଳୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ପ୍ରଳୟ ପରେ କ'ଣ କିଏ ରୁହନ୍ତି? ସିଏ ରହିବେ, ସିଏ ବା ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା କରିବେ। ତେଣୁ ଚିତ୍ ନା ଯିଏ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ, ଯିଏ ଜ୍ଞାନ ସର୍ବଜ୍ଞାତା। ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଜ୍ଞାତା। ଯିଏ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ। ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଯିଏ ପରମାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ। ଆମେ କହିଲେ ପରମାନନ୍ଦ ହରି କହୁନେ, ଭାଗବତ କଥା କହୁଥିଲେ। ଭାଗବତ କଥା କହୁଥିଲେ ଯିଏ ପରମାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ସେଇ ଈଶ୍ୱର ନା। ତେଣୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାନନ୍ଦ ହରି। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ପରମାନନ୍ଦ ହରି ଯାହାର ଭାବେ ଭବୁତରି ଏମନ୍ତ ସତ୍ୟ ରୂପ ଯାର ତାପାଦେ ମୋର ନମସ୍କାର ତାର ଚରଣେ ନିତ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରି ତରନ୍ତି ସର୍ବଜନ। କେହି ଆଉ ତା ଚରଣକୁ ଯିଏ ଆଶ୍ରା କରିଛି, ଯିଏ ତାର ଚରଣକୁ ଆଶ୍ରା କରିଛି, ସମସ୍ତେ ତରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତରିଯିବେ। ତେଣୁ ହରିଚରଣେ ଯାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ତାକୁ ନ ଲାଗେ ଭବ ବାଧା। ଭାଗବତ କଥା ଇଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଚରଣକୁ ଆମେ ଆଶ୍ରା କରିବା, ତାଙ୍କ ଚରଣକୁ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିବା, ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିବା, ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ମନ ରଖିବା ପାଇଁ ତ ଆଜି ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି। ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଇ ତାଙ୍କର ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶର ଆନନ୍ଦ ନେଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଭକ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ହାତ ବଢ଼େଇ ଛୁଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ନା ସେ ଚରଣକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ପରମାନନ୍ଦଙ୍କର ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ ଆନନ୍ଦ ସିଏ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦକନ୍ଦ, ସଦା ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଯିଏ ପରମାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ସିଏ ହିଁ ଆନନ୍ଦ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସଚିତାନନ୍ଦ, ପରମାନନ୍ଦ, ସତ୍ୟ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଭୁ। ସେ ପ୍ରଭ ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଭୁ। ନାଇଁ, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା, ଜଗତର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା, ପୁରୀ ବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଅଧିଷ୍ଠାତା, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଦାରୁ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯେଉଁ ଦାରୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଆଜି ଗହଳ। ଭାଦ୍ରବ ମାସର ଆଜି ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ପ୍ରଭୁକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ସମର୍ପିତ ହେବା, କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର ଭାବ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। କିଏ ଦୁଇ ହାତ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି,
किए प्रभुंकर द्वार देश में पहुँची किसी हाथ टेकबेनि किसी आखि बंद करेंगे केवल प्रभु कथा को चिंतन करेंगे। ए द्वार देश में पहुँची गले प्रभु को चिंता कले प्रभु भितर को डाकी नहीं जाए। आपण एमती देखिए ए द्वार को आसवे आपणकर बंधु कहते नाई मुझे जीविनी मु बाहर ठिया थी तू जीवु या कहीकि आसवे जितेबले सिंहद्वार मुहरे पहुँची जीवे आपण देखिए से बंधु को कहे चल चल मु जीवी कि तोर कौन है से कहुए प्रभु सहित भाव जोड़ीदे प्रभु डाकीदेवे घर को पलैया द्वार मुहरे कहीं ठिया भितर को आ। तेणु जी कहूब मु जीविनी द्वार मुहरे ठिया भी सी प्रथम कह मुझे दर्शन करने को जीवी। ये हूँ प्रभुंकर लीला ये हूँ प्रभुंकर लीला। तेणु कहुए जगतर आराध्य देवता पुरी जगतर आराध्य देवता जगन्नाथ पुरी बा श्रीक्षेत्र अधिष्ठाता देवता होउछन्ति जगन्नाथ श्रीक्षेत्र दारु देवता होउछन्ति जगन्नाथ। महाप्रभु आसी जाउछि तांकर एही मास तो भाद्रव मास भगवानकर कृष्णंकर कथा मन पड़िबो प्रभुंकर। तेणु महाप्रभु कृष्ण अवतार रे गोवर्धन पर्वत को जेतेबेले 7 दिन निज बाम हाथ में कनिष्ठ आंगुल टेकी धरी गोप को रक्षा करी देवराज इंद्रंकर गर्भचूर्ण करथिले। इंद्र निजर भूल बुझीपारी तांकर शरणापन्न होइकी गोविंद नाम रखिथिले। गोविंद नाम किए देइछि इंद्र देइछन्ति। गोविंद गोपाल मान को रक्षा करुथिबारु तांको गोविंद कुहा जाए। गोपाल मान को से रक्षा करथिले। पृथ्वीर उद्धारकर्ता अर्थात बराह अवतार रे समुद्र गर्भर पृथ्वी को उद्धार करथिले। गौ पृथ्वीर उद्धारकर्ता किए ना गोविंद। तेणु बराह अवतार समुद्र गर्भ पृथ्वी को अवतार उद्धार करथिले। गौ बाणी अर्थात वेदांत वाक्य द्वारा जे प्राप्त हुअन्ति। दोଳରେ दोଳ गोविंद फाल्गुन मासरे महाप्रभु को गोविंद नाम प्रार्थना करा जाए। दुस्वप्न देखिले गोविंद नाम स्मरण करा जाए। तेणु दुस्वप्ने स्मर गोविंदम कह जाए। दुस्वप्ने बा स्वप्ने स्मर गोविंदम गोविंद नामर महत्व अनेक रही। हृदय गोविंद पदे धाई नयन बुझी जेबे धाई पथ न जानी जेबे हुड़े से प्राणी केबे ही न पड़े। तेणु गोविंद नाम को जितेबाला तुंडे धरते से प्राणी केबे पड़बनी। सदा बेले तार उत्थान रही पतन रही। तेणु परमेश्वर सी परात्पर परमेश्वर परमा आराध्य देवता सी कहुए परात्पर परमेश्वर। परमेश्वर पर अर्थात श्रेष्ठ ईश्वर अर्थात प्रभु परमेश्वर पर ईश्वर श्रेष्ठ ईश्वर श्रेष्ठ प्रभु किए महाप्रभु। से तो महाप्रभु से श्रेष्ठ बोली तो महाप्रभु। तेणु महाप्रभु समस्तंकर शासन करता तांकु कई शासन करिबा वाला नाहंती। अन्य भाव में कहले जगत सृष्टिकारी सगुण त्रिमूर्ति स्वरूप ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर आमे कहूचे। त्रिनाथ मेला आमे करूचे से ग्रह शांति पाई। जदि ग्रह शांति करिवार अछि आमे त्रिनाथ मेला करूचे शनि मेला करूचे। शनि ग्रह को संतुष्ट करिबा पाई शनि मेला। से त्रिनाथ उपासित होंति ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। तेणु परमेश्वर सी होचंती परमेश्वर ईश्वर अर्थात प्रभु महाप्रभु समस्तंकर शासन करता। अन्य भाव में कहले जगत सृष्टिकारी सगुण त्रिमूर्ति स्वरूप होचंती ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। विष्णु महाप्रभु जगन्नाथ विश्वव्यापक ओ सदात्मिक कहुए विश्वव्यापक सदात्मिक से ही नारायण से ही कृष्ण। तेणु सी होचंती विष्णु। तेणु गोविंद विष्णु परमेश्वर केते नाम प्रभुंकर रही। पुणी महाविष्णु रही विष्णु रही जिष्णु रही। कारण विष्णु जिष्णु महाविष्णु प्रभ विष्णु महेश्वर बोले आम कहूचे। यदि विष्णु महाप्रभु जगन्नाथ विश्वव्यापक
सदातिग से ही नारायण से ही कृष्ण जिष्णु ना जयशील जेता लाभकारी जिष्णु महाविष्णु से होते लक्ष्मीपति से होते लक्ष्मीपति कहूने आम ओम उग्रम वीरु महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्यु नमाम्यम प्रभु विष्णु सर्वश्रेष्ठ प्रभावशाली प्रभु तांकोटु प्रभावशाली किए जगन्नाथ किए अच्छे कई ना तेणु सी होती सर्वश्रेष्ठ प्रभावशाली महान ईश्वर महेश्वर शिव विष्णु मंगलमय आमे कौचे कौन महेश्वर महान ईश्वर एपटे कौचे परमेश्वर श्रेष्ठ ईश्वर महान ईश्वर पर ईश्वर श्रेष्ठ ईश्वर होउचंती प्रभु महान ईश्वर होउचंती शिव तेणु से महेश्वर से परमेश्वर एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति अभिन्न सी आमे कौचे लोककर्ता जगन्नाथ महिकर्ता महाजसाहा लोककर्ता लोक अर्थात भुवन 14 भुवन बा समस्त लोकर स्वामी हेउचंती जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भवतु मे भवतु मे जगन्नाथ जगत आराध्य देवता अत्यंत यशस्वी महाजसाहा पृथ्वीर कर्ता किए महाकर्ता महिकर्ता बोली कहा जाए तेणु प्रभुंकर परमानंद सदानंद आनंद कंद सदानंद सचिदानंद सी होती किए ना सूर्य सदृश प्रभायुक्त सूर्य नारायण देखुचे चक्र नारायण चक्र को देखिले आम कहूचे चक्र नारायण सी सूर्य नयन हूँ सूर्य चंद्र तांकु कहे सूर्य नारायण दिवाकर सूर्य सदृश प्रभायुक्त सूर्य नारायण तेणु से सबुथु अतीत सबुतिर संयुक्त मध्य से सबुथु अतीत सबुथिरे संयुक्त महाप्रभु जगन्नाथ मुख प्रतीयमान हेउ नथिले मध्य से सकल रस भोगी आनन रहित सकल रस भोगी आनन रहित सकल रस भोगी से होचंदे समस्त यज्ञर भोक्ता अभिभोक्ता बोली कहा जाए तेणु क्या कथा कहे प्रभुंक कथा से प्रभु परमानंदर कथा से सब मायाधर कथा से परमानंद से आनंद कत सकल जगतर निवास बा गृह भवन बोली कहूने आमे देवता मानकर स्वामी सुरादीप कौचे देवता मानकर स्वामी जगतर स्वामी तेणु आमे सर्वदा सृष्टिर रक्षक संसार रक्षक सदा तांको ही कौचे विभिन्न अवतार रे जगतर कल्याण पाई विभिन्न रूप धारण करिसेंती मत्स्य कहतु कूर्म कहतु बराह कहतु नृसिंह कहतु वामन कहतु परशुराम कहतु राम कहतु जहाँ किसी कहतु कहा पाई ना जगत कल्याण पाई से होचंती जन्म मृत्यु विरहित दिव्य पुरुष हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधु देव से होचंती जन्म मृत्यु विरहित दिव्य पुरुष केवल तांकु प्रणाम जणैबा केवल तांकु प्रणाम जणैबा प्रभु ये अधमर अकिंचनर शतकोटि प्रणाम प्रणाम रे केवल प्रभु को रखिबा अंतर भितर प्रभु को रखिबा सदाबेले तांकर चिंतन मनन करिबा सदाबेले तांकर द्वारस्थ हेबा पई अभिलाष रखिबा जो द्वार को देखुचे सिंह द्वार को सदाबेले द्वार देश को देखिबा पई ए समर्पित हेई ए अभिलाष रखी प्रभु को प्रार्थना करिबा आसंतु समय हेलानी प्रभु को तो दर्शन करुचे वर्तमान दर्शन तो रहिबो कार्यक्रम सूचना टिके जानिबा पुणी आमर अनेक तथ्य अनेक व्यक्तर कथा विज्ञ पंडित मान मध्य प्रकाश करिवे व्यक्त करिवे एबे आसंतु कार्यक्रम सूचना जानिबा जय जगन्नाथ।